Nag-slice ko og cabbage. Hugasan na. Hilo na siya. Atong butangan. Oh, magic sarap. Para mo lami. Atong butangan og crispy fry. Gamay lang. Og cornstarch mga tulo lang ka kutsara. Butang tagdo ka itlog. Mubay og atsal. Okay, kumana og slice. Ayan, ako nang ibutang ang duha ka itlog. Ano okay yun? Yan. Wala siyang naukay. Ibutan ako og asin para maglasa. So, prepare na. Yan. Ako na siyang gibali. Okay. Okay, makaon ta. Yan.